Alors, cours théorème de Gauss, page 6. Alors, le théorème de Gauss s'énonce donc comme suit. Le flux du champ électrique dû aux charges Q1, Qn est égal à la somme des Qi à travers une surface fermée entourant ces charges et le flux phi est égal à l'intégrale du produit scalaire E ds à travers la surface S est égal à la somme des QI sur epsilon 0. إذن ممكن نظرية غوس ماذا يقول؟ يقول بأن تدفق الحقل الكهربائي الناتج عن مجموعة من الشحن، هذا سنرى ماذا نعني بمجموع la somme des QI. هذا معناه ça c'est la somme des QI, ça veut dire مجموع الشحن QI. Alors I هنا c'est qu'est-ce qu'il veut dire le I? Le I pour intérieur, c'est-à-dire se trouvant à l'intérieur d'une surface fermée. D'accord? Alors ماذا يقول؟ يقول بأن التدفق في ماذا يساوي est égal à la somme des QI sur epsilon 0. Alors la somme des QI c'est quoi? C'est la somme algébrique de toutes les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface fermée. إذا مجموع QI هو مجموع الشحن التي توجد داخل المساحة المغلقة. D'accord? Donc, les charges qui se trouvent à l'extérieur de la surface fermée, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, je prends n'importe quelle surface, المهم تكون هذه المساحة تكون مغلقة، فالتدفق عبر هذه المساحة المغلقة يساوي مجموع QI على epsilon 0. S'il n'y a pas de charge présente à l'intérieur de la surface fermée, ou si la somme algébrique des charges est nulle, le flux est nul. Et donc le champ électrostatique est nul. إذن هذا شيء واضح. إذا هذا مجموع QI يساوي صفر، مجموع QI يساوي صفر. مثلا ليس هناك شحن داخل المساحة المغلقة، il n'y a pas de charge à l'intérieur. ou bien si la somme algébrique أي مجموع الشحن الموجبة يساوي مجموع الشحن السالبة أي المجموع يساوي صفر، فبالتالي التدفق فيه يكون معدوم وأخيرا الحقل يكون معدوم. إذا التدفق معدوم معناه الحقل يكون معدوم. Les charges extérieures ne sont pas prises en considération car elles ne contribuent pas au flux total. إذا لا نأخذ في عين الاعتبار الشحن الخارجية لأنها ليس لها أي تأثير بالنسبة للتدفق الكلي، لأن التدفق خارج الشحنة الخارج يكون معدوم. إذا donc il faut bien ça c'est هذا هو le théorème de Gauss, il faut bien le connaître, d'accord? Mais c'est-à-dire on va essayer de voir comment appliquer ce théorème. Donc on va d'abord définir la méthode générale et maintenant on va voir des applications. Alors la méthode générale d'utilisation du théorème de Gauss. Alors quelle est la première des choses? Alors il faut d'abord désigner le point où on veut calculer le champ. إذن أولا نعين النقطة التي نريد فيها حساب الحقل، هذه الأولى. Ensuite, on choisit une surface fermée qui passe par ce point. إذن بعد ذلك نختار مساحة مغلقة تمر على هذه النقطة. بالنسبة إلينا عندنا الاختيار، لا ننسى بأن هذه المساحة المغلقة هي مساحة وهمية ليس لها أي وجود فيزيائي. نستعين بهذه المساحة لتطبيق نظرية غوس. Donc il faut savoir que cette surface fermée, elle est fictive, elle est imaginaire, elle n'a aucune existence. Donc on choisit cette surface, c'est à nous, on choisit. Donc on choisit toujours une surface de façon à ce qu'on peut calculer le flux le plus facilement possible. Comment?
Alors بالنسبة إلينا عندنا حالتين. On peut deux cas de surface fermée sont utilisés. بالنسبة إلينا نستعمل حالتين. On peut choisir soit la surface d'une sphère s'il existe une symétrie sphérique. إذا كن هنا عندنا الجسم له تناظر كروي فنختار كمساحة مغلقة مساحة كرة. Si nous avons autre qu'une symétrie sphérique عندنا شيء آخر سنأخذ مساحة غوس عبارة عن مساحة أسطوانة. Donc la deuxième surface qu'on va prendre comme surface fermée, si on a autre que la symétrie sphérique, on prend la surface totale d'un cylindre. Mais ici le cylindre, c'est pas comme la sphère. Le cylindre, il est obligé de prendre trois surfaces. On prend la surface latérale, la surface du haut et la surface du bas. إذن بالنسبة لما نأخذ مساحة مغلقة أسطوانة لابد هنا من أخذ ثلاث مساحات. نأخذ المساحة الجانبية، المساحة الأفقية والمساحة السفلية للأسطوانة. لأن إذا أخذنا المساحة الأفقية لوحدها أو المساحة السفلية لوحدها أو المساحة الجانبية لوحدها فهذه المساحات بمفردها لا تمثل مساحة مغلقة، ولكن المجموع يكون مساحة مغلقة. Donc ça c'est très important. D'accord? Donc nous avons deux cas de figure. On peut soit une surface d'une sphère, soit une surface d'un cylindre. بعد ذلك نكتب عبارة التدفق. نبحث تدفق الحقل عبر هذه المساحة المغلقة. Donc ça, E étant le champ aux différents points de la surface. D'accord? Donc on calcule d'abord le flux. Le flux c'est l'intégrale de EDS. Ensuite, on compte la somme des QI. Alors la somme des QI c'est quoi? C'est compter la charge électrique qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée. أي نحسب على المجموع شحن التي توجد داخل المساحة المغلقة. وأخيرا نطبق قانون غوس، أي نعمل تساوي ما بين التدفق وهذه العبارة مجموع QI على إبسيلون زيرو. إذا الملاحظة المساحة المغلقة عادة نسميها بمساحة غوس. إذا نكتب العبارة SG. نكتب هنا العبارة SG هكذا.